السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم اعلموا رحمكم الله أن من خير ما تستقبل به الأعمال وتدرك به النفس بغية الآمال إعدادها، فإن من استعد لشيء قدر عليه، ومن غفل عنه عجز عنه. ألا وإننا سنستقبل بعد يوم أو يومين موسما كريما وشهرا عظيما، هو شهر رمضان المبارك. Et sachez, chers frères et sœurs, que la personne, il doit se préparer afin d'accueillir un mois sacré qui est le mois de Ramadan. Et il y a des œuvres qu'on doit les effectuer afin de préparer notre âme, afin que notre âme s'investit dans ce mois sacré, Inch'Allah, qui est le mois de Ramadan. Et ce mois qu'on va l'accueillir bientôt, dans 1 ou 2 jours, Inch'Allah. فشهر رمضان هو شهر مبارك. C'est un mois qui est béni et un mois qui est très important. مما ينبغي أن يشغل به النفوس. Et notre âme, elle doit être préoccupée afin de se le préparer bien comme il faut. Parce que lorsqu'on prépare quelque chose, on va l'effectuer, Inch'Allah, comme il faut. فالاستعداد لاستقبال رمضان تقوى به النفس على ما يحبه الله ويرضاه. Afin d'œuvrer dans les choses qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et pour plaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça tourne sur 3 choses, sur 3 points. وهذا الاستعداد يدور على 3 أصول. فالأصل الأول et la première chose, le premier point, أحدها هو توبة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يتوب لله سبحانه وتعالى ويبعد على الذنوب ويعول ويتكل على الله سبحانه وتعالى باش يدير الخير كثير، كما قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يتكلم معنا احنا المؤمنين، يقولنا يا انتم المؤمنون. لازم الإنسان يتوب لله سبحانه وتعالى. الإنسان كي يسمع التوبة ماشي للإنسان الغير المؤمن. هذه الآية راهي تقول على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، كما جاءت في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Alors le premier point, c'est de se repentir, et un repentir sincère. Et il faut s'éloigner de toutes les interdictions, tous les péchés, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut vraiment que la personne fait tout son effort ou tout son possible. Et se repentir, comme Allah il a dit dans le Coran: ô vous les croyants. Le message il est pour les croyants. Ô vous les croyants, repentez-vous d'un repentir sincère. Et comme il a dit dans un autre verset: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ, repentez-vous tous, جميعا tous, أيها المؤمنون, vous les croyants. لعلكم تفلحون. Pourquoi? Afin de réussir et de bénéficier quoi? Le paradis, Inch'Allah. فاستقبال رمضان, accueillir le mois de Ramadan, وأنت تائب, et toi en cette situation de repenti. الإنسان qui يكون تائب الله سبحانه وتعالى ربي يعطيه هذيك القوة. الله lui donne cette force, الفورس دو لا كور، القلب تاعك، باش الانسان يعمل الخير كثير. ونشوفوا الانسان اللي يكون مسقم روحه والانسان اللي بعيد ماشي كيف كيف. الانسان اللي يكون في الطريق والانسان اللي غافل ماشي كيف كيف. celui qui est dans le chemin il se repent, et celui qui est dans l'autre chemin et qui est un peu distrait par d'autres plaisirs, c'est pas du tout pareil. فاستقبال رمضان يا ايها الاخ، يا ايتها الاخت، وأنت تائب يجعل لك قوة قلبية تقدر بها على إتيان الخيرات والاستكتار من الحسنات ومباعدة المعاصي والسيئات. Alors la personne, lorsqu'il se repentit, il va avoir la force afin d'effectuer beaucoup de choses de bien et multiplier les bonnes actions et s'éloigner de toute interdiction et tous les plaisirs qui nous amènent vers l'égarement. Le deuxième point, تانيها عقد نية القلب على عمل الخير. هذه خاصة للإنسان النية.
يدير في قلبه باللي انه ان شاء الله سبحانه وتعالى غادي يجتهد باش يدير الخير كثير، يجتهد باش يقرا القران، يجتهد باش يعاون الناس، يجتهد باش يامر بالمعروف، يجتهد باش يسمع الدروس، يجتهد. هذه كله يدير النيه باش الانسان لا قدر الله مرض ولا قدر الله مات ولا قدر الله كاسر، الله سبحانه وتعالى باذنه يعطيه الاجر. علاش؟ قاش الرسول عليه الصلاه والسلام قالنا انما الاعمال بالنيات. قلنا لو دوزيام بوين سي فير لانتونسيون afin pour effectuer beaucoup d'adoration, pour effectuer beaucoup de bien, pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tout ça? Parce que la personne, lorsqu'il fait cette intention, ça va avoir, Inch'Allah, une force. Mais si jamais la personne il tombera malade, ou il meurt, ou il lui arrive quoi que ce soit, une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la récompense suivant son intention. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, innama al-a'malu bin-niyat, c'est-à-dire tes œuvres suivant ton intention. Alors qu'on soit sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. أما النقطة الثالثة, le troisième point, هو الإعداد بالأعمال التي خص بها رمضان وأعظمها الصيام وقراءة القرآن. Et le troisième point, c'est la personne va se préparer pour jeûner, parce que le jeûne c'est obligatoire dans le mois de Ramadan. وأعظمها الصيام وقراءة القرآن. Après le jeûne, il y a lire le Coran, قراءة القرآن. إنسان لازم يجتهد باش يقرأ القرآن ويقرأ كثير من القرآن، مش يحاول يختم ختمة واحدة في رمضان فقط، وخاصة الإنسان عنده الوقت، مرة لا خدام له قاعد في الدار. لازم الإنسان يجتهد يقرأ القرآن ويراجع ويحاول كذلك يحفظ باش يعيش مع القرآن. حتى كان السلف الصالح في شهر رمضان يتفرغوا لقراءة القرآن. Et la personne, il doit faire essayer de lire le Coran et de lire beaucoup. Et la personne qui ne sait pas lire, il essaie d'écouter, il essaie de faire l'effort, et c'est l'occasion peut-être pour apprendre à lire le Coran. وقد كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. Et c'était la sunna de notre prophète عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في رمضان يقرأ القرآن كثير، والقرآن أنزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان عمل السلف الصالح. Et c'était aussi les compagnons et les prédécesseurs رحمهم الله. فمدار أعمالهم في شعبان دائر بين الصيام وتلاوة القرآن. حتى في شهر شعبان كان الإنسان يكثر الصيام يكثر قراءة القرآن. علاش؟ خاطر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم بزاف شهر تاع شعبان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان أكثر من صيامه في شعبان. الصيام اللي كان الشهر اللي يصوم فيه بزاف من رمضان هو شهر شعبان. باش علاش؟ باش يوجد النفس تاعه لاستقبال شهر رمضان. فكذلك الصحابة داو هذه الهدي من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jeûnait beaucoup pendant le Sha'ban afin de se préparer pour le mois de Ramadan. Les compagnons et les prédécesseurs faisaient pareil. Ils jeûnaient et ils lisaient beaucoup le Coran afin de se préparer pour accueillir le mois de Ramadan, qui seront déjà prêts pour accueillir le mois de Ramadan et suivre le chemin qu'ils ont préparé, qu'ils ont fait cette introduction pour le mois de Ramadan. فالرسول عليه الصلاة والسلام قلنا كان يصوم في شهر بعد رمضان، ما كانش الشهر اللي كان يصوم فيه أكثر من شهر شعبان، لما في ذلك من ترويض النفس على ما تستقبله من قيام الفرض في رمضان. وكان السلف كما قلنا رحمهم الله et les prédécesseurs يقبلون على مصاحفهم في شعبان. في شعبان يوجدوا رواحهم. Pendant le mois de Sha'ban, les prédécesseurs ils se préparaient pour encore lire le Coran plusieurs fois et en concentration لاستكثار من القراءة في رمضان الذي هو شهر القرآن. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، وارفع عنا كل بلاء، واكشف عنا الشدة والأهوال، وأن يا رب يا رحمن يا رحيم اللهم احفظنا أجمعين، اللهم احفظنا أجمعين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.